यूनुस स्टोरी चैनल में आप सबको खुश आमदीद। मेरा नाम सहू है और मैं 21 साल का हूँ। मेरे अब्बू की शादी मेरी अम्मी से ज़बरदस्ती की गई थी क्योंकि अब्बू अम्मी आपस में कज़न थे, तो दादा जी ने ये फ़ैसला किया कि अब्बू की शादी अम्मी से कर दी जाए। जबकि अब्बू अम्मी की बड़ी बहन खाला अंबर को पसंद करते थे और फिर अब्बू कभी कभी खाला अंबर को अपने दिल से निकाल नहीं पाए और उनसे अपने ताल्लुकात बनाए रखे। खाला अंबर की भी शादी हो चुकी थी मगर उनका अब्बू के साथ भी ताल्लुक़ चला रहे थे। अब्बू बहाने बहाने से उनके घर जाते और अपनी भूख मिटाते। खाला अंबर भी अब्बू के साथ राज़ी थी मगर सी पेच अम्मी ही दिल में रोती रहती और किसी से कुछ कहने से डरती थी क्योंकि एक तरफ उनका शौहर था और दूसरी तरफ उनकी बड़ी बहन खाला अंबर, जो आज भी अम्मी से ज़्यादा बड़ी नहीं दिखती थी। उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ था क्योंकि वो अब्बू के चक्कर में थी, जिस वजह से वो हर वक्त खुद को बना संवार कर रखती थी। मगर अम्मी बेचारी हर वक्त कोने में रोती रहती। अब्बू उनको वक्त नहीं देते थे। अब्बू का उनके साथ बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, जिस वजह से अम्मी ने खुद को उजाड़ कर रख दिया था। मगर अम्मी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उनके नक्श नैन बहुत नशीले थे और बाल बहुत लंबे थे, जिसकी वजह से वो नहायत खूबसूरत नज़र आती थी। वो सादगी में भी बिल्कुल किसी हूर से कम नहीं लगती। अम्मी कभी कोई फैशन नहीं करती बल्कि हमेशा सिंपल रहती थी, मगर मैं भी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। लेकिन अगर किसी शादी वगैरह पर तैयार हो जाती तो बिल्कुल गज़ब ही ढा जाती थी। अम्मी शुरू से ही मेरे फेवरेट थी। अम्मी के लिए मेरे दिल में बहुत सी ज़्यादा हमदर्दी पैदा हो चुकी थी क्योंकि मैं बचपन से ही देखता आ रहा था कि अम्मी अब्बू बिल्कुल भी वक्त नहीं देते बल्कि उनकी उम्र जैसे ज़य ही कर रहे थे। अम्मी की उम्र अभी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो बल्कि जवान नज़र आती थी। मुझे लगता था कि अम्मी अपनी तमन्ना का इजहार किसी से भी नहीं कर पाती। इसी वजह से मैं ये चाहता था कि अम्मी के करीब होकर उनको सहारा दूँ, हौसला दूँ और उनको वो सब दूँ जिनकी अम्मी को ज़रूरत है। क्योंकि मेरा अब्बू का दिल तो खाला अंबर के साथ लगा हुआ था, तो उनकी अम्मी की तरफ कोई दिलचस्पी नहीं थी और मैं अपनी अम्मी को इस तरह से उदास नहीं देख सकता था क्योंकि मुझे अब सारी समझ आ चुकी थी। मैं अब जवान हो चुका था और हर बात को समझ सकता था। अम्मी हर वक्त मेरे सामने यूं उदास होती तो मेरा दिल उस बात को बर्दाश्त नहीं करता था। एक दिन हमारे एक रिश्तेदार की शादी थी। हम सब तैयार होकर शादी में गए। वहाँ पर खाला अंबर भी आई हुई थी क्योंकि यह ख़ानदान की शादी थी। सभी रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद थे। अम्मी और मैं बैठे हुए थे। अब्बू न जाने अचानक से कहाँ चले गए थे। अम्मी और मैं उनको ढूंढने गए तो वो एक कमरे में खाला अंबर के साथ लगे हुए थे। अम्मी ने ज़ोर से दरवाज़ा बजाया तो उन लोगों ने दरवाज़ा खोला, मगर उन दोनों को एक कमरे में बंद देखकर अम्मी को सारी कहानी समझ आ चुकी थी कि अंदर क्या कुछ हो चुका था। खाला अंबर का मेकअप भी सारा ख़राब हो चुका था। अब्बू जैसे शर्म पानी पानी हो रहे थे। अंबर रोती हुई घर आई कि अब तो मैं कहीं भी नहीं जा सकती। अम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं अम्मी को हौसला दे रहा था कि अम्मी आप ऐसे शख्स का दुख मत किया करो। जब उनका कोई आपकी परवाह नहीं तो आप उनकी परवाह भी मत किया करो और उनको अपने दिल से उतार दो और उतार फेंको। मुझे अब अब्बू से नफरत होने लगी थी कि वो किस तरह के इंसान थे कि अपनी शरीक हयात को इसका हक भी नहीं दे सकते। मैंने अब फैसला कर लिया था कि अम्मी का जो वो हक अदा नहीं कर रहे, मैं ही उन करके दिखाऊंगा और अम्मी की भूख को मिटा कर रहूँगा। मैंने अम्मी के आंसू साफ़ किए और उनको हौसला दिया कि एक दिन मैं नानी जान के घर खाना देने गया तो खाला अंबर भी वहाँ पर मौजूद थी और अब्बू भी उनके साथ आपस में बातें कर रहे थे। मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैं बहुत गुस्से से घर वापस चला आया और अम्मी को सब कुछ बताया तो अम्मी बहुत दुखी हो गई। मैंने कहा अब मुझे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जहाँ चाहे चला जाए। अम्मी की यह बात सुनकर मैंने अब अम्मी के पास आना शुरू कर दिया। अम्मी को हिम्मत दी और अम्मी से कहा, तो क्या हुआ अगर वो आपको वक़्त नहीं दे रहे? अम्मी मैं आपका बेटा हूँ ना, अब मैं जवान हो चुका हूँ, आप अपनी हर ज़रूरत का इजहार मुझसे कर सकती हैं। तो अम्मी मेरी बात ना समझ सकी। मैं भी खुली तरह अम्मी को समझाने से डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अम्मी मुझसे नाराज़ हो जाए और मुझे डांटने लगे कि आप अपनी माँ से किस तरह बात कर रही हो। मुझे इस बात का भी डर था कि अम्मी मुझसे नाराज़ हो जाएगी और अम्मी का खफा होना मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे दिल में अम्मी की मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। तब अम्मी ने मुझे बताया कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो तुम्हारे अब्बा हमारे घर अक्सर आया करते थे और खाला अंबर से उनकी अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती थी क्योंकि ख़ानदान में अम्मी और अब्बू खाला अंबर कज़न समेत सबसे बड़े थे, जिस वजह से खाला अंबर और अब्बू के बीच ताल्लुकात बन चुके थे, जिससे मियाँ बीवी वाकिफ़ भी। मगर मेरे दादा अब्बू ने यह गलत फ़ैसला करके
ہمارے 3 زندگیاں برباد کر دیں۔ دادا جی نے یہ اعلان سر عام کر دیا کہ میری اور تمہاری ابو کی شادی ہوگی اور امبر اور اس کے شوہر کی شادی ہوگی۔ بڑوں کے لیے ہوئے فیصلے کو ہم جھٹلا نہیں سکتے تھے اور مجبوری کے تحت تمہارے ابو کو اپنے دادا جی کی بات ماننی پڑی اور مجھ سے شادی کرنی پڑی۔ شادی کے شروع میں تو وقت اچھا گزر رہا تھا، مگر وہ وقت بہت کم تھا۔ اس بیچ تم اور تمہارے بہن نمرہ پیدا ہو گئے، مگر اس کے بعد جب امبر کی شادی ہوئی تو وہ بھی اپنے گھر میں بس نہ سکی اور اس کو تو اپنے ایشور سے بالکل بھی محبت نہیں تھی۔ وہ تمہارے ابو کو بھلا نہیں پائی تھی کیونکہ تمہارے ابو امبر کی پہلی محبت تھی۔ ان دونوں نے شاید ایک دوسرے سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تا عمر وہ لوگ اپنے اس تعلق کو نبھاتے آئیں گے اور ایک دوسرے کو سکون بھری زندگی دیں گے۔ وہ دونوں تو اپنا سکون حاصل کر رہے تھے، مگر وہ کہاں جاؤں گے؟ کسی سے اپنا سکون طلب کرو۔ امی کی یہ باتیں سن کر تو میرے دل میں خیال آیا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ میں امی کی مدد کروں۔ امی کی یہ باتیں سن کر میرے تو دل میں ان کے لیے ہمدردی اور زیادہ بڑھ گئی۔ نمرہ بھی ان کا دکھ خوب سمجھتی تھی۔ نمرہ مجھ سے بڑی تھی اور وہ بھی ہر وقت ابو اور خالہ امبر کو کوستی رہتی تھی کہ کس طرح وہ دونوں پورے خاندان میں مشہور ہو چکے تھے۔ ان کو نمرہ کا بھی کوئی خیال نہیں آتا تھا کہ ان کی جوان بیٹی ان کی بیٹی ہے۔ ابو کو تو صرف اپنی پڑی رہتی۔ اس عمر میں بھی ان کے سر پر اشکانہ بھوت سوار تھا۔ نمرہ اور میری پیدائش کے بعد تو ابو بالکل ہی امی سے دور رہے تھے کیونکہ خالہ امبر ان کو روکا کرتی تھی کہ اپنی بیوی کے پاس مت جایا کرو بلکہ میرے پاس آیا کرو۔ ابو چھپا چھپ کر بھی کبھی کبھی رات کو تو کبھی دن کو جب بھی موقع ملتا خالہ امیر کے پاس چلے جاتے۔ ان کے شوہر ایک سرکاری ملازم تھے جو ہر وقت اپنے کام میں مگن رہتے، جو خالہ امبر کو بھی خوب موقع مل جاتا ابو کو گھر بلانے کا، مگر میری امی بیچارے کس سے کہتی؟ ان کا تو کوئی بھی نہیں تھا جن کو وہ بلا سکے۔ مگر اب ان کی یہ پریشانی بھی دور ہونے والی تھی کیونکہ ان کا بیٹا اب جوان ہو چکا تھا۔ ایک دن امی اداس اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ان کے پاس گیا تو ان سے ان کا حال پوچھا۔ امی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں ان کو سہارا دیا اور ہمت کر کے امی کو بول ہی دیا کہ امی میں اب جوان ہو چکا ہوں، آپ اپنا ہر دکھ مجھ سے کہہ سکتی ہیں، میں اسے بٹانے کی پوری کوشش کروں گا۔ امی میرا اشارہ سمجھ چکی تھی اور پھر امی بھی راضی ہو گئی۔ نمرہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی اور میں انہیں چاہتا تھا کہ نمرہ کو کسی اس بات کا پتہ نہ چلے۔ میں نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور امی کے ساتھ جب دروازہ کھول کر باہر آیا تو میرے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اب میں امی کی بھوک مٹا سکتا تھا کیونکہ اب میں بڑا ہو چکا تھا۔ اب میرے دل سے یہ دکھ بھی نکل چکا تھا کہ امی پر کیا گزر رہی ہے، کیونکہ اب امی بھی مجھ سے خوش تھی اور ابھی امی بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ ان کو ابو کی کوئی اب پرواہ نہیں رہتی تھی۔ ناظرین، ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور